Assalamu alaikum dear aspirants. Today I am here with another important topic of Islamic studies of both PMS and CSS exams, that is the social system of Islam. आज हम देखेंगे कि इस्लाम का सोशल सिस्टम क्या है, या इस्लाम का सोशल सिस्टम कुछ है भी या सिर्फ वो हमें सोशल सिस्टम के लिए गाइडलाइंस ही देता है. सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. सबसे पहले हम ये बता देंगे, ये कंसेप्ट देखेंगे कि इस्लाम एज़ अ दीन. हमें पता है कि इस्लाम को हम दीन क्यों कहते हैं, कि वो ना सिर्फ हमें स्पिरिचुअल बल्कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम्स के लिए भी गाइडलाइंस देता है, इसलिए हम इसको दीन कहते हैं. उसके बाद है इस्लाम ने जो है राइट्स और ऑब्लिगेशंस डिफ़ाइन कर दी गई हैं. जितने भी इंसान के ताल्लुकात हैं इस दुनिया में, ऑब्वियसली जो इंसान है वो एक सोशल एनिमल है. तो इंसान अपने ज़िंदगी में लोगों से ताल्लुकात बनाता है. तो जितने भी ताल्लुकात हैं इंसान के इस दुनिया में लोगों के साथ, उसकी राइट्स और कुछ ऑब्लिगेशंस हैं वो इस्लाम ने डिफ़ाइन कर दी गई हैं. और अगर वो राइट्स और ऑब्लिगेशंस पूरी तरह से फुलफ़िल हों, पूरी तरह से एक इंसान फुलफ़िल करे, तो वो इस सोसाइटी में मोरालिटी प्रिवेल करते हैं. अगर कोई इंसान इस्लाम का मानने वाला और उसको ये बात पता हो कि मेरे पास इस स्पेसिफ़िक रिलेशन में मुझ पर क्या राइट्स हैं और उसकी क्या ऑब्लिगेशंस हैं, अगर वो उनको स्पेसिफ़िकली उनको इन देयर ट्रू लेटर एंड स्पिरिट पूरा करे, तो दैट पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग इस्लाम थ्रू हिज प्रैक्टिस. ठीक है. और इसी तरह से अगर सारे मुसलमान करें तो मुस्लिम सोसाइटी में मोरालिटी प्रिवेल करेगी. ठीक है. रिलेशनशिप ऑफ मैन इन दिस वर्ल्ड. इस दुनिया में इंसान जो है डिफरेंट मखलूक़ात से या डिफरेंट रिलेशनशिप्स निभाता है. अब हम देख लेते हैं कि वो रिलेशनशिप्स किस किस से हैं. पहले तो उसका रिलेशनशिप है विद अल्लाह ताला, और दूसरा उसका रिलेशनशिप है विद वंस ओन सेल्फ, तीसरा उसका रिलेशन है विद द पीपल ऑफ द वर्ल्ड. ठीक है. पहले हम देख लेते हैं रिलेशन विद अल्लाह. ये जो रिलेशन है यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही सोसाइटी की बेस है. रिलेशन विद अल्लाह ताला क्या है? हकूक़ुल्लाह होते हैं, कुछ जो हमें हकूक़ पूरा करने होते हैं, वो कुछ हम पर फ़र्ज़ हैं, कुछ वर्शिप्स हैं, कुछ हमारी वैल्यूज़ हैं, कुछ वाजिबात हैं वो हमें पूरा करने होते हैं. एंड दैट आर हकूक़ुल्लाह. उसके बाद इंसान का रिलेशन अल्लाह ताला से ऐसा होना चाहिए कि पर्टिकुलर पर्सन मस्ट बी गॉड फेयरिंग, अ पर्टिकुलर मुस्लिम मस्ट बी गॉड फेयरिंग. जब वो गॉड फेयरिंग होगा तभी वो अपने जो अल्लाह ताला ने उसको उसके सोशल सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम या इकोनॉमिक सिस्टम के लिए गाइडलाइंस दी हैं उसको पूरा करेगा. उसके बाद है इंसान का रिलेशन अल्लाह ताला से सिर्फ इसी हद तक नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ अल्लाह ताला की वर्शिप करे, सिर्फ अल्लाह ताला के कहे हुए डिवाइनली प्रोसेस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारे, सिर्फ वर्शिप करे, ज़कात दे, और जो बाकी उसके राइट्स हैं उनको पूरा ना करे, बल्कि उसको प्रैक्टिकली भी मैनिफेस्ट करना होगा. उसे अपनी मॉरल एथिक्स के ज़रिए मैनिफेस्ट करना होगा कि वो गॉड फेयरिंग है. ठीक है. इसके बारे में कुरान की आयत है, सो वेरीली माई प्रेयर्स, माई सेक्रीफाइसेस, माई लिविंग, माई डाइंग आर फॉर अल्लाह द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज़ 6:161. ओके. जो दूसरा इंसान का रिलेशन होता है इस दुनिया में वो होता है विद वन सेल्फ. ये इंसान का अपने ऊपर भी हक़ है. तो ये एक हदीस है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला ने इसको रवायत करते हैं कि एक कोई आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने किसी आदमी को रेफ़र करते हुए कहा कि वो जो आदमी है वो पूरा दिन रोज़े रखता है, पूरा दिन रोज़े में रहता है, और पूरी रात जो है वो अल्लाह ताला की इबादत के लिए खड़ा रहता है, नमाज की हालत में रहता है. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को बुलाया और कहा कि तुम ऐसे ना किया करो, बल्कि तुम इबादत भी करो, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक़ है, तुम्हारे बच्चों का तुम पर हक़ है, और जो मेहमान तुम्हारे घर आते हैं उनका भी तुम्हारे ऊपर हक़ है. सो देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन योर डिवाइनली लाइफ, जो कि आप अपने डिवाइनली प्रोसेसेस पूरे करते हैं उनमें, और आपकी वर्ल्डली लाइफ में. देयर मस्ट बी अ बैलेंस. ठीक है. उसके बाद है जिसकी वजह से कि आप जो आपके ऊपर राइट हैं वो भी पूरे हो सकें. दूसरी बात है हमारे पास रिलेशन विद पीपल. दुनिया में इंसान सोशल एनिमल है, इज़ अ सोशल. तो इंसान को अपनी लाइफ सोशल एथिकल कोड के अकॉर्डिंग गुजारनी है, अकॉर्डिंग टू इस्लाम. अब जो इंसान दुनिया में रिलेशन बनाते हैं, कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जो कि एस्क्राइब्ड होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कि इंसान खुद से बनाता है. एस्क्राइब्ड रिलेशंस क्या होते हैं? जिन पर इंसान का कोई कंट्रोल नहीं होता, वो खुद ब खुद बने हुए आते हैं. जैसे कि पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशन वो खुद ब खुद से बना हुआ आता है. लेकिन कुछ एस्क्राइब्ड रिलेशन होते हैं, जैसे कि इंसान अपने दोस्त बनाता है, इंसान अपने स्पाउस को मुंतखब करता है. इसके अलावा इंसान अपने नेबर्स देखता है जिनसे उसको ताल्लुकात रखने हैं, जिनसे उसको दूर रहना है. तो इस तरह के कुछ रिलेशंस होते हैं. अब हम देखते हैं कि निकाह जो है वो बेसिक है किसी भी रिलेशन का. निकाह इज़ द बेसिक. दो लोग आपस में मिलते हैं, फिर दो फैमिलीज़ आपस में मिलती हैं, फिर उनके आगे से प्रोजेनी क्रिएट होती है, फिर एक्सटेंडेड फैमिली क्रिएट होती है. उनके आपस में रिलेशन इस्लाम ने डिफ़ाइन किए हैं. सो नाउ मूव ऑन टू द
نیکسٹ پوائنٹ ریلیشن ود ہسبینڈ اینڈ وائف. اب پیپل میں جو ریلیشن ہے اس میں سب سے پہلا ریلیشن ہے ود ہسبینڈ اینڈ وائف. ہسبینڈ اینڈ وائف کی آپس میں کچھ رائٹس ہوتے ہیں, کچھ آبلیگیشنز ہوتی ہیں, وہ ان کو پورا کرنی ہوتی ہیں. یہ جو اسپیسیفک پوائنٹ ہے نا, اس کو آپ ہیومن رائٹس والے ٹاپک میں سے ایکسٹریکٹ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں وائف کے رائٹس بتائے گئے ہیں, اس میں سے آپ اس کو ایکسٹریکٹ کر لیں گے. اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بارے میں ایک آیت ہے, اینڈ وی ہیو کریٹڈ یو ان پیئرس سو یو انڈلج ان اللہز ریممبرنس. اٹ از 49:13 قرآن کی آیت ہے. ریلیشن آف چلڈرن اینڈ پیرنٹس. پیرنٹس اور چلڈرن کا جو ریلیشن ہے اس کی بھی کچھ اسپیسیفک رائٹس ہوتے ہیں, کچھ اسپیسیفک آبلیگیشنز ہوتی ہیں. چلڈرن کا یہ رائٹ ہے کہ انہیں اچھا نام دیا جائے, جیسے ہی وہ پیدا ہو ان کا عقیقہ کیا جائے. اس کے علاوہ ان کو ایجوکیشن اچھی دی جائے, ان کا اچھا اسپاؤس چوز کیا جائے, ان کے اوپینینس کی رسپیکٹ کی جائے. اس کے علاوہ بھی ڈفرینٹ رائٹس ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی تربیت اس طرح سے کی کہ ان کو لڑکپن تک لے آئے, اور پھر ان کو اچھی تعلیم دی, ان کو لڑکپن تک لے آئے, اور پھر ان کی کسی اچھے گھرانے میں شادی کی, تو وہ قیامت کے دن ایسے ہوگا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 انگلیوں کا اشارہ کیا, جیسے کہ یہ 2 انگلیاں قیامت کے دن ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں ہوگا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو پیرنٹس کے رائٹس ہیں وہ یہ ہے کہ جو ان کی اولاد ہے وہ ان کی رسپیکٹ کرے. اس کے علاوہ ان کو ڈس رسپیکٹ نہ کرے. قرآن میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ اپنے پیرنٹس کو اف تک نہ کہو, ان کو مسکرا کر دیکھنا قبول حج کا ثواب ہے. اس کے علاوہ جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے ریلیشن ود نیبرس. نیبرس کے ساتھ ریلیشن ہے جو آپ کے ارد گرد, آپ کے گھر کے انحصار میں جو ارد گرد 40 گھروں تک آپ کے نیبرس ایکسٹینڈ ہوتے ہیں. اس کے آپ اپنے نیبر کا خیال رکھنا ہے کہ وہ کسی مشکل میں تو نہیں ہے, اسے پیسوں کی تو ضرورت نہیں ہے, یا وہ کسی اور مشکل حالات سے تو نہیں گزرا. اس کی غم اور خوشی میں اس کا ساتھ دینا ہے, ان کے رائٹس کا خیال رکھنا ہے. اور ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ ہے ایکسٹینڈڈ فیملی کے بھی کچھ. ہماری جو ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے, فار ایگزامپل ہمارے گھر گیسٹ آتے ہیں تو ان کے بھی کچھ رائٹس ہیں کہ انہیں اچھی طرح سے ہاسپٹیلٹی ان کا رائٹ ہے. اس کے علاوہ جو ہے 3 دن تک ہاسپٹیلٹی ان کا رائٹ ہے, اور اگر اس سے بھی زیادہ اس کے بعد بھی وہ آپ کے گھر رہیں اور پھر جو ہے آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو وہ آپ کا صدقے میں کاؤنٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہے ریلیشن ود مائنورٹی. جو مائنورٹی کے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی کائنڈنیس اور جنروسٹی کا رویہ ہونا چاہیے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے, اف اے پرسن فرام مائنورٹی لانچ اے کمپلین اگینسٹ اے مسلم آئی ول بی فائنڈ اسٹینڈنگ ود دا نان مسلم اگینسٹ دا مسلم. یہ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اوبویسلی اسلام جو ہے اس میں اسلام میں ریلیجن کی کوئی کمپلشن نہیں ہے, تو کوئی اگر پیسفلی مائنورٹی آپ کے ملک میں رہ رہی ہے تو آپ پر یہ فرض ہے کہ آپ اس کی رسپیکٹ کریں, آپ اس کو اس کے رائٹس کو وائلیٹ نہ کریں. تیسری نیکسٹ جو پوائنٹ ہے وہ ہے ریلیشن ود اینیملز اینڈ انوائرمنٹ. یہ ایک کتاب ہے دا وارز آف پروفٹ ایرا. آئی ڈونٹ نو, آئی جسٹ فارگاٹ دا آتھرز نیم, پر اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسے اینیملس کے رائٹس اور انوائرمنٹ کے رائٹ اللہ تعالیٰ نے ڈیورنگ وار بھی پریزرو کیے ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ اینیمل کے رائٹس ہیں کہ ان کو تنگ نہ کیا جائے, بلا وجہ ان کو ہیوملیٹ نہ کیا جائے. اس کے علاوہ انوائرمنٹ کے بھی رائٹ ہیں کہ اس کو نیٹ اینڈ کلین رکھا جائے. سو یہ کچھ سوشل سسٹم کی کچھ ڈیٹیلس تھی. So people, hopefully this will add value in your knowledge. If you want me to make other videos on different topics, please let me know in the comment section below. The specific topic of your interest, please mention it in the comment section. So jazakumullahu khair. Fi amanillahi. Assalamu alaikum.